Merhaba Yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün X Factor Endonezya 2024'te Chris Tomahu Jangan Kianati Aku diye bir video izleyeceğiz. Gala Live Show 1 diye geçiyor. Dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla video istiyorsanız X Factor Endonezya hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Sevinirim. It's... Oo. Sorry. I'm here the first time. By the way, singer. Wow. Okay. Wow. Wow. Wow, nice acting by the way. Wow, nice. Wow. Nice techniques. What? What? What am I watching? Wow. Wow, that was clean. Woo. Nice reaction. I like it. Wow, what a strong voice. This is audience? Wow. 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 Nice. Wow. Nice interaction. Kamera, wow. 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 Okay. Woo. Bro. She's dead. Wow, nice big vocal. Wow. Wow. Wow, we have the same reaction. Bro, who is this guy? Wow. Bro, look at this. What a stance. He looks like a star already. Wah, syukran. Gila, Jun, apa itu? Gila. Wah gila. Gue gak sabar banget. Sepanjang dia nyanyi gue gini, Wah. wah gitu doang sama. Wah gila. Gila. Lah, terima kasih for the show. Emang belum tua kan? Biar Unge yang ngomong deh udah. Unge aja. Gue iya, juga good bingung ya mau smile. ngomong apa sebenarnya nggak bisa berkata-kata. Enggak, udah matang semua ini. Dia cuma perlu konsisten. That's it. Yes.
This is Tapi yang sponsor? di luar dari penampilan nyanyinya yang outstanding tadi itu ya. The look. Kamu nyanyi keren banget. Dari awal Kolak. kamu audisi kita juga udah tahu kamu bagus banget. Tapi kamu dimentorin sama Judika jadi makin bagus lagi. Guys, someone translate. Tapi di luar itu aku juga Yeah, but suka look kamu not- yang baru. Iya, betul. Keren We're banget loh. not, Ya we're kan, not Fit? subtitle. Keren loh. Beneran. Ini Bang Jude ada kontribusinya banget kayaknya nih. Semua Dalam Pak. fashion ya. Gila sih. Ya sekarang semuanya Good day, pakai stylist oke. aku. Wow. Aku juga ya. Endonezya da böyle oluyor ya. Sponsor olarak öne koyuyorlar. Jadi supaya seleranya nggak What kaget interesting aja. vlog nih. Tapi tepuk tangan dong buat Chris Tomaho. Tadi kita latihan 2 kali Kristo Mahu. dan menurut aku bangga sama Chris karena dari latihan 1, 2 justru yang ketiganya lebih keren pas penampilan ini. Dan tadi yang Yes. satu doang yang aku kasih jangan lupa jadi padaku itu Wow, kamu dapat semuanya bro. tidak ada buat aku. Yeah, Ini wonderful penampilan voice pertama too. kita udah berdiri semua jadi standarnya buat kamu lebih tinggi lagi ya. Sekali lagi congrats. Ini keren banget penampilannya. Aku ngefans sama Chris Tomaho. Oke. Sekali lagi suara mendukung Bang Chris di mana? Wow. Betul kata Bang Judika, semua mentor emang standing ovation. Tapi ada satu yang nggak berdiri tadi. Vidi kenapa nggak berdiri, Vid? Bukannya gue nggak mau berdiri, Kenapa lagi ya? nggak bisa berdiri. Oh, kenapa nggak bisa berdiri? Lagi ada sedikit sakit di perut. Tapi jujur, Mas Chris, ini penampilan lo paling prima sepanjang sejarah X Factor Indonesia. Gue suka banget dan gue makin ngefans sama lo. Semoga orang-orang yang nonton di rumah tuh gak cuma suka dan dengerin aja. Vote lo semua, vote. Oh. Jangan lupa vote. Ini bukan anak didik gue, tapi ini kayak vote gak lo semua gitu. And this is audience, Thank you. I guess. Tapi untuk menyamakan suara dengan mentor yang lain, kalau emang Vidi setuju dengan standing ovation, boleh diangkat tangannya Vidi? Oke, berarti ada 5 standing ovation buat Bang Chris. Wow. Nah ini kalau ngomongin soal performance Bang Chris tadi That was emang nice. menyentuh banget sih Bang, pecah banget. Aku yakin kayaknya vote kamu juga pecah banget malam hari ini. Untuk itu buat teman-teman semua kalau pengen Bang Chris tetap ada di atas panggung kalau live show, vote sebanyak-banyaknya buat Bang Chris ya. Nah lagu tadi How much itu dinyanyikan swing oleh for seseorang. this? Nah yang seseorang ini yang punya lagu ini juga memberikan dukungan nih buat Bang Chris. Oke kita lihat dulu aja nih fotonya. I Ini mean, dia nih. I'm so wonder what Ada is. support dari Azlan. Ini adalah penyanyi That aslinya untuk lagu yang performance dinyanyikan Bang Chris. Tuh. Was so incredible. Salam dan sejahtera pada semua warga pelosok Nusantara. Semoga sehat hendaknya. Mari kita bersama-sama beri sokongan yang IG. padu kepada saudara kita, Bang Chris Tomaho. Di pertandingan X Factor Wah. Indonesia, keren banget Bang ya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bang Chris Tomaho. Yes. Güzel. Adam da güzel sunuyor bu arada, maşallah. Neyse, videonun sonuna gelelim. Daha fazla video istiyorsanız Endonezya X Factor hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye.